Hello mga lods. So naa na po dito karoy tips no or tutorial. So mao na ito topic unsa ang saktong pag-share og post sa grupo para dili ka ma-restrict. So step 1. Ayaw bira og post sa 50 ka grupo sa sulod sa 5 minutes. Kalma lang mga lods, dili ni ri sa karera. Kung i-share nimo imong post sa daghang grupo og kalit, mura na kag scammer sa pananaw ni Facebook. Kung imong love life gani gina soft launch kanang post nimo, ayaw pod i-hard launch sa tanan grupo. Kung sa kanta pa, just relax, take it easy. Alright. Step 2. Pilia lang ang mga grupo nga related sa imong post. Ayaw og post sa buy and sell group kung ang imong content kay hugot line. Ang mga tao dito nangita og load wallet, dili hugot wallet. Kung ikaw lab nako, di ti ka i-post sa lain nga wala kay labot. Post ra ti ka sa grupo nga bagay ta. Alright. Step 3. Gamiti og captions nga dili spammy. Kanang caption nga PM me ASAP, legit, 100% real. Aw red flag na. Gumamit og description nga klaro og presentable. Kung caption pa lang daan murag budol-budol, ayaw na i-post. Base imbis likes ang makuha nimo, lifelong ban ang reward na noon. Step 4. Timingi ang pag-share. Dili every hour mag-post base mapulaan si Facebook sa naong nimo. Choose best time like 8 AM, 12 noon, or 7 PM. Timing lang pod oy. Basin imong post permi makita ni crush pero ang reply niya ginasin ra. Step 5. Ayaw pagbalik-balik og share sa parehas nga grupo kada adlaw. Kung sige ra kag post sa usa ka grupo kada adlaw, mura ka nag-X nga di ka move on. Maka-restrict gyapon na. Ang group post parehas ra na sa X. Kung permi nimo i-remind, makulbaan sila. Kay kapoy na mag-explain permi. Kung gusto ka nga magpabili ng imong account nga free to post, ayaw i-pressure si Facebook. Alright. Share responsibly. Mas maayo pang i-share nimo imong heart sa sakto nga tao kaysa i-share imong content sa tanang lugar nga walay paki.